जल्दी पुणी ताहाको वाक्य तुम मानकर अंतर रे कोन पाउना हे स्थान पाउना जेते वाक्य सुनिले भी जेते आराधना कले भी जेते आहन लाइट कले भी कोन हो तांकर वाक्य आज्ञा अर्थात पॉकेट रे भी रखबा को पुणी कोन नाही जागा नाही बुझि परछंती एते सब वाक्य आराधना सुनुचु उपासना सुनुचु किंतु तांकर वाक्य कोटी नाही आम मानकर अंतर रे स्थान नाही पड़ो कारण से जाको प्रेरण कले हां तांको तुमे माने विश्वास करना हो कारण से जाको प्रेरण कले जो भीतर कले तुमे एकमात्र जीवंत ईश्वरंकर पुत्र तुमे एकमात्र क्रूस रे समस्त मानव जाति को निकट रे बा निकटंकर पाप को बहन करि जीवा ईश्वर बा यीशु ख्रीष्ट तुमे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूछो ओ तुमे माने कोन करछो धर्मशास्त्र आज्ञा बाइबल को पढुछो कारण सेतिरे अनंत जीवन प्राप्त होइछ बोली हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया 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 वाक्य रे कोन लेखा जाय अछि अनंत जीवन लेखा जाय अछि बोली तुमे माने कोन करूछो मने करूछो ता माने तुमे जानिछो जे वाक्य अनंत जीवन ओटे केमती ए वाक्य द्वारा तो तुम अनंत जीवन रो प्रवेश करिवो हां देखंतु पवित्र वाक्य तुमको कथा कहला के तुम काबू जानिछो यीशु ख्रीष्ट को लोक कहला रो जानो बुझि पाछंती आर एक्सप्लेन मु करबा पई चाहना समय नाही तमे कोन करूनो अनंत पढो भाई अनंत जीवन प्राप्त होइछ बोली मने करूछ अनंत जीवन प्राप्त होइछ बोली मने करूछ आउ सेही धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य देउछि आउ एही धर्मशास्त्र एही बाइबल ए पवित्र बाइबल मो विषय अर्थात मोर नाय यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय रे साक्ष्य दउछि किंतु तुमे माने जीवन प्राप्त हेबा निमंते मो निकट को आसीबा को इच्छा करूना हो ओके एबे कंप्लीटली बुझलो मो निकट रे जीवन प्राप्त हेबा निकट हेबा पय कोन करूनो आसु आराम करबा पय आसुचो नाचबा पय आसुचो गायबा पय आसुचो के डाकले जबरदस्त डाकले अर्थात जीवन पाइबा पय हमें आसुना हो खाली आराधना करबी जीविती के चांद देले गायबी एटा करबी सेटा करबी बोली हमें किंतु वाक्य को जे मो निकट के बा मो निकट रे जीवन पाइबा पाई तमे कोन करूनो भाई आसुनो प्रभु एई लोक मानु को कहओ चंदी ध्यान रे सुनंतो गो जेरूशलेम मार्ती लिखित समाचार तारो 22 रो 22 तारो 37 से जगह को जाए गो जेरूशलेम भाववादिनी मानकर हत्या करणे आगो कुकुटी जे परि आपणा शावक मानकु भक्ष्य स्थल रे आभरे मो तुम मानकु से मानकु केते तोरो वाक्य कोई आराधना करी पढ़ंतु भाई आ 22 रो 37 से तांको कहिले सॉरी हां 23 रो 37 गो जेरूशलेम भाववादी मानक हत्याकारिणी ओ आपणा निकट को प्रेरित मानक प्रस्तरा घातकारिणी कुकोटी जे परि पक्ष तळे आपणा शावक मानक एकत्र करे से परि मु केते थर तोहर संतान मानकु एकत्र करिबा को इच्छा कोली से परि मु केते तोर संतान मानकु एकत्र करिबा को इच्छा कोली किंतु से माने मनोयोगी हेले नाही को माने जो माने की
चर्च रे आराधना करवा पाई न जीवन पाइबा पाई न आसी खाली आराधना करवा पाई गीत गाइबा पाई नाचबा पाई डे गाइबा पाई पद पदवी पाइबा लोक मान को प्रभु एई लोक मान को कहउछथि गो जेरुसलाम कुकुटी जे प्रकार आपण वक्ष स्थल रे आबरे से प्रकार मु केते तोर से मान को आपण आयत रे नेबा पाई चाहिले किंतु से माने मनोयोगी हेले रे एफिसो पुस्तक 4:18-19 पढ़ंतु से जगह रे कहा जाउछि से माने आपण आपण अभिलाष रे गले से माने आपण मानक ठारे थिबा से माने आपण मानक ठारे थिबा अज्ञानता हेतु और निज निज हृदय रो जड़ता हेतु और निज निज हृदय रो छोड़ता हेतु आपण आपण बुद्धि रे अंधकार छन्न पुणी अंधकार रे ईश्वरक जीवन रु विच्छिन्न होय अछंती ईश्वरकर जीवन रो विच्छिन्न माने हेई अछंती आज्ञा एई लोक माने ईश्वर गोटार विच्छिन्न हो जाय अछंते आ ए माने याकूब पुस्तक 5:5 रे कहा जाए मन को तृप्त करि अछंते किंतु वाक्य कहछे ए माने कालो सर्पर वंश ए माने नरकरे निक्षिप्त करा जीव ए मानंको आज्ञा ए माने कोइनरे पतरे पड़े जाय अछंते बिलियम रो पतरे पड़े जाय अछंती ए मानकर दशा भयंकर वाक्य कहउछि एवरी पुस्तक ए 10:37 से जाहांकर आगमन रो हेबार समय से आगमन करिवे अविलंब करिवे ना पढ़ंतु कारण आउ अत्यल्प समय मात्र आगमन करिवार अछि जाहांकर आगमन करिबा पाय अछि से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही मोर प्रिय माने एई लोक मानंकु प्रभु दंड देबा पाय आछंते प्रभुंकर दंड परे किंतु प्रथम रे आउ जनंकर दंड होबो याकूब पुस्तक 1 जिहुदा पुस्तक 1:11 पढ़ंतो समय ना मैं जल्दी जाउचे हाय से माने संतापर पात्र कारण से माने कोइनर पथरे चली जाय अछंती से माने कोइनर पथरे चली जाय अछंती आज्ञा विनष्टर पथरे अर्थ लोभ सकासे पैसार लोभ सकासे बिलियम रो भ्रांति रे पड़ी जाय अछंती बिलियम रो भ्रांति रे पड़ी जाय अछंती एई मानंकु प्रभु कहते जिहुदा 1:6 पद पढ़ंतु पुनी जो दूत माने अपना अपना उच्च पद न रखी निज निज वासस्थान परित्याग कले से महाविचार दिन पर्यंत से मानंकु एई दूत माने का पय रोका जाय अछंती जो माने नामधारी ख्रीष्टान जो माने नाम को प्रार्थना अछंती आराधना करूचंती तांगर उद्देश्य गोटे न थाए कि प्रभुंकर सेवा करिवि बोली काली आइबि मु केमति गीत गाइबि मु केमति लोकंकु शो कराइबि लोक देखंतु मते मु केमति कोन टैलेंट रे प्रभु एई लोक मानंकु एई अंधकार रे पाप रे लिप्त दूत मानंकु से बंदी करि रखि अछंते प्रभु कहले आम हस्त रे मृत्यु और पाताल रो खंजी अछे प्रकाशित 1:18 प्रभु कहले आम हाथ रे खंजी अछे दिने एई लोक मानंको पाए प्रभु सेई चाबी पाताल कुंडबा सेई चाबी को फिटेबा पाए जाउ अछंते भयंकर समय आसुचे जेते बेले सेई षष्ठ तुरी ध्वनि बा श्रेष्ठ दूत जेते बेले तुरी ध्वनि करिवे फरात नदी रो बंदी दिवा 4 जन दूतों को से मुक्त करिवे फरात नदी रो बंदी दिवा 4 जन
ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଫରାତ ନଦୀ ଏବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛେ। ସିପନ ଗିହନ ଇଦୋକନ ଏବଂ ଫରାତ ତିନିଟା ନଦୀର লিস্ট ଅଛି ବାଇବଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ସେ ତିନିର ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରାତ ମହାନଦୀ ତାହା ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତା ଏବେ କଣ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି 4 ଜଣ ଦୂତକୁ। এই দূত মানে কোଉମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 9:15 ପଢନ୍ତୁ। 14-15 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତାହା ତୁରି ଧରିଥିବା ସେହି ଷଷ୍ଠ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ତାହା ତୁରି ଧରିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଦୂତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦୀ କାହିଁକି କରାଯାଇଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିପନୀୟ 1:18 ପଢନ୍ତୁ। ସିପନୀୟ 1:18 ଜଲ୍ଦି। ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚାଲିଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ପଢ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା। ହଁ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପରି ବୁଲିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଧଳାଯିବ। ସରି ସିପନୀୟ 1:14 ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦିନ ନିକଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୂତ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦିନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନର ଶବ୍ଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବୀର ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଯଦି ତମେ 1000 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦବ, ଭୋକରେ ଖାଇ ନଥିବ କି ପ୍ରକାର ହବ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଖୋଲା ଯିବ। ଆଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯିବେ? ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା? ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବେଟାରେ ପୁଅରେ, ସେ ମୋର ପୁଅ ପିତା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରୋଦନ କରିବେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେବେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଚୁପଚାପ ଥିବେ କି? ବାକି କହୁଛି ପାପର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭୟଙ୍କର ପୁଣି। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଫେରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଟା ଦିବେ ଭୟଙ୍କର, ସେ ସମୟ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। 14 ପଢନ୍ତୁ। ମାର୍ଥିୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:17 ପଢନ୍ତୁ। ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ, ସଂକଟ କାଳ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସେ। କେତେ ପଢିଲେ? ଦେଖ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଅତଏବ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର 21। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କେବେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଘଟିବ ନାହିଁ। କ୍ଲେଶ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ୍ଲେଶ ଆଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୟଙ୍କର ହବ। ମରିବି ବୋଲେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ମରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ 4 ଜଣ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ 20 କୋଟି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେମୋନିକ ସ୍ପିରିଟ
ବାହାରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 16 ତାର 17। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଆକାଶରେ ଢାଳିଲେ ହଁ। ତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହେଲା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 9:15 କରନ୍ତୁ। 16। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣି ଜହନ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା 20 କୋଟି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସରି 2 କୋଟି ଅଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 1,90,000 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କେତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 20 କୋଟି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ତା କଣ ପୁରା ୱାର୍ଡରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ବି ଗୋଟେ କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଧରିଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। 20 କୋଟି। ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି କି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ କଣ? ସେମାନେ ଡେମନ ସ୍ପିରିଟ, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଆସିବେ ସେମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ବୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଛଡାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସି ସେ ଡେମୋନିକ ସ୍ପିରିଟ ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମାନେ, ନରକରେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଡଗ ଅଛି, ବର୍ଷା ଯାକ ଅଛି। ସମୟ ଅଛି, ଫେରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ସଂକଟର କାଳ କେବେ ହେଇ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ହାୟ ଆରାମ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜ ଶାସନ କରିବ। କୁଆଡେ ଯିବେ, କୋଉଠି ଖାଇବେ, କୋଉଠି ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯୋଉଠି ଖାଇବେ ସେ ଜାଗାରେ 666 ମୁଦ୍ରା, ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦେବ ସେ ଜାଗାରେ 666 ମୁଦ୍ରା। କୋଉଠି ଖାଇବେ, କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଇବେ ମାନେ 666 ମୁଦ୍ରା ସେଠି ଟିପ ଦେଲେ ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେର କୁ କେତେ ଛର ଟିକେ 6ର ଗୋଟେ 7 ଟିକେ ପଡନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ